सुप्रभात दर्शक बंधु, आज हूँ जुलाई मास 5 तारीख शनिवार। चलतु नजर पकेबा आज दिन तमाम किसी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। ता पूर्व जदि आपण माने आम वीडियो को लाइक करना लाइक कर दियंतु। चैनल को प्रथम थर आस्थिले गुटे सब्सक्राइब कर दियंतु। पाखरे थिबा बेल आइकन को मध्य प्रेस कर नियंतु। एमिति नुआ नुआ वीडियो आपणक पाखरे सर्वप्रथमे पहुंचीबा पाई। चलतु नजर पकेबा आजिर प्रथम खबर उपरे। आज हूँ विश्व प्रसिद्ध बाहुड़ा यात्रा। प्रति वर्ष आषाढ़ शुक्ल दशमी तिथि दारु ब्रह्म बाहुड़ा करुथांती। तीन रथ चतुर्पार्श्वे लुहा ब्यारिकोड करा सशस्त्र पुलिस बल जगी रही। बुधवार प्रभु श्री बलभद्र तालध्वज और देवी सुभद्रा दर्पदलन रथ दक्षिण मोड़ करा जायथिला। गुरुवार प्रभु श्री जगन्नाथ नंदीघोष रथ दक्षिण मोड़ करा जायछि। श्रद्धालु माने शारदा वाली रे रथ दर्शन करुछंती। शनिवार गुंडीचा मंदिर आड़प मंडपरु चतुर्धा विग्रह रथरे विजे करिवे। भक्त और सेवकों मेला रे श्री मंदिर अभिमुखे दक्षिणाभिमुखी यात्रा करिवे। आज आड़प मंडप रे संध्या दर्शन शेष हेबो। शनिवार ठाकुर बाहुड़ा यात्रा रे बाहरिबे। सेथिपाई आड़प मंडप रे श्रीजीव मानक दर्शन लागि गुंडीचा मंदिर रे श्रद्धालुक भीड़ मध्य लागि रहिछि। चलते नजर पकेबा आजिर परवर्ती खबर उपरे। कासियाबेड़ा गाँव में अभावनीय घटना। घरे पशि वृद्ध को दली देला रंता। मयूरभंज जिला ररुआ थाना कासियाबेड़ा गाँव एभली अभावनीय घटना देखा मिली। मृतक होउछंती परेश चंद्र गिरी। सूचना मुताबक गुरुवार विलंबित राति रे चाउल खाइबाकू गोठ छड़ा दंता हाथी कबाट भागी घर भीतर को पशि जाइथिला। वृद्ध जनक ठीक भावे देखि पारु नथिबारु दंता हाबुड़े पड़ जाइथिले। वृद्ध को दंता हाथी पादरे दली मारी देथिला। घटनास्थल रे ररुआ पुलिस सह वन विभाग पहुंची तदंत जारी रखिछंती। नंबर 3 लगाण वर्षा रे बेहाल थुआमूला। रामपुर जनजीवन अस्त व्यस्त। राज्य में लघुचाप जनित वर्षा जोगु विभिन्न स्थान में यार प्रभाव देखा मिली। कलाहांडी जिला थुआमूल रामपुर ब्लॉक मध्य बेस प्रभावित होइछि। जून 23 तारीख रु आज पर्यंत लगाण वर्षा जारी रही। जून मासर शेष सप्ताह 378 मिलीमीटर। जुलाई पहिला रु एई 3 दिन में 179 मिमी वर्षा रेकर्ड करा जायछि। लगाण वर्षा जोगु थुआमूल रामपुर अंचल जनजीवन प्रभावित होइछि। विभिन्न स्थान में घर द्वार भांगी जाइछि। अधिकांश गछ उपुड़ी जाइछि। रास्ता घाटर अवस्था मध्य शोचनीय हो पड़ी। लघुचाप जनित वर्षा जोगु स्कूल अंगनवाड़ी और विभिन्न कार्यालय गुड़िकर छातरु पानी झरुछि। फल घर भितर पानी सरसर हो पड़िथिबा देखिबाकु मिलिछि। नंबर 4 विदा हेले बांग्लादेशी। 21 बांग्लादेशी संदिग्ध को उठाई नेला पुलिस। चली परिचय प्रमाण पत्र जांच। ओडिशा रे बांग्लादेशी चिन्हट प्रक्रिया जारी रही। गुरुवार केन्द्रापड़ा जिला बौलकणी पंचायत 6 जन को जम्बू सामुद्रिक थाना पुलिस उठाई आनी। सेमानक मध्य जड़े 10म श्रेणी छात्र थिबा मध्य सूचना मिली। सेहिभली केन्द्रापड़ा टाउन विभिन्न स्थान में बुली बुली फेरी बेपार करुथिबा बंग भाषाभाषी 15 जन को उठाई नहीं पुलिस। सेमानकु जिला प्रशासन निकट में निया जाय विभिन्न परिचय प्रमाण पत्र ठिकाना जांच करा जाउछि। महाकालपड़ा ब्लॉक बंग भाषाभाषी अंचल में बसवास करुथिबा अण भारतीय माने विभिन्न गला बाट दे भारत में प्रवेश करुथिले। पर अवैध आधार कार्ड जोगाड़ करी निजको भारतीय बोली प्रमाणित करने चेष्टा करुथिले। राशन कार्ड जोगाड़ करिबा भोटर परिचय पत्र रे नाम पंजीकरण करिबारे एमाने सक्षम होइथिले। किंतु राज्य सरकार बांग्लादेशी चिन्हट प्रक्रिया आरंभ करिबा परे एबे छनका पसिछि। जहाँ सूचना मिली लुचा छपारे एठी रहउथिबा बांग्लादेशी माने निज देश को प्रत्यावर्तन करबा पई प्रस्तुति चलाइछथि। एमिति कि किछि प्रत्यावर्तन आरंभ करथिबार मध्ये जणा पडुछि। नंबर 5 समस्त चिटफंड क्षतिग्रस्त टंका पाइबे। ए संपर्क में सूचना देले मनमोहन सामल। क्षुद्र जमाकारी हुंतु किंबा बड़ जमाकारी हुंतु समस्त को टंका मिलिबो। मनरे कौनसी द्वंद्व रखिबा उचित नुहे। समस्त क्षतिग्रस्त टंका पाइबे। 10,000 हेउ किंबा 10 लाख टंका हो समस्त अकाउंट को टंका फेरस्त आसिबो। सामान्य प्रमाण देखेले टंका फेरस्त हबो बोली कहिसंती श्री मनमोहन। 3 रु 4 मासरे 5 लाख योग्य जमाकारी को टंका फेरस्त करा जिवो। तालिका संपूर्ण होइछि। ସେହି ଅନୁସାରେ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ।
ଏହା ଏକ ନିୟମିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆଉ ତାଲିକା ଆସିଲେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଟଙ୍କା ଦେବୁ, ଏନେଇ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ମନମୋହନ ସାମଲ। ନମ୍ବର 6, ଟେଷ୍ଟ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମ ଗିଲଙ୍କ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ରେକର୍ଡ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମ ଗିଲଙ୍କ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଦ୍ୱିଶତକ ହାସଲ କରି ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ଗିଲ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଦ୍ୱିଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଏସୀୟ ଅଧିନାୟକ ହେବା ସହିତ ଇଂଲଣ୍ଡ ମାଟିରେ ଦ୍ୱିଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି। 509 ମିନିଟ୍ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନିଜ ପାଳିରେ 387 ବଲରେ 30ଟି ଚୌକା ଓ 3ଟି ଛକା ମାରି 269 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି ଶୁଭମ ଗିଲ୍। ଏଥିସହିତ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ 587 ରନ୍ର ବଡ଼ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରି ଭାରତକୁ ଦୃଢ଼ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ଏଜବେଷ୍ଟନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ 150ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ କରିବା ସହ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପାଳି ଖେଳିଛନ୍ତି ଅଧିନାୟକ ଗିଲ୍। ଏଥିସହିତ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ଟେଷ୍ଟ ଫର୍ମାଟରେ ଏହା ଗିଲ୍ଙ୍କ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଟେଷ୍ଟରେ ଶୁଭମ ଗିଲ୍ଙ୍କ ଏହା ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିଶତକ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍କୋର ଥିଲା 147। ନମ୍ବର 7, କୋଇଡାରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା, ହାଇବ ଓମିନି ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା, 2 ମୃତ 4 ଗୁରୁତର। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୋଇଡା ଥାନା ଏରିୟନ ଛକ ନିକଟରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା। ହାଇୱେ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେଲା ଓମିନି ଭ୍ୟାନ୍। ଏହି ଘଟଣାରେ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 4 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। କୋଇଡା ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ନମ୍ବର 8, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି, ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଗକୁ ଯିବ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଓ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି। କେବଳ ଆମ ରାଜ୍ୟ କି ଦେଶ ଭିତରେ ନୁହେଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏହାକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯିବ। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା ଗାନ କରାଯିବ। ଦେଶ ତଥା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ସଂରକ୍ଷଣ ହେବ। ବିକଶିତ ଭାରତ 2047 ପାଇଁ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା 2036 ଲାଗି ସରକାରଙ୍କ ପରିକଳ୍ପିତ ଭିଜନରେ ସଂସ୍କୃତି, ଭାଷା ଏବଂ ଐତିହ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଗି ଏହାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ନମ୍ବର 9, ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳର ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ପାଠପଢ଼ାରେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ବନ୍ଦ ହେବ ସ୍କୁଲ। ସେ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କିଭଳି ପାଠ ପଢ଼ିବେ, କେମିତି ସୁବିଧା ହୋଇପାରିବ ସେ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଯଦିଓ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ସେମିତି କିଛି ହେଲେ ସେହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ପିଲା ଭଲ ନ ପଢ଼ିଲେ କଲେଜରେ ପଡ଼ିବ ତାଲା। ନୂଆ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା କିମ୍ବା ପିଲା ହେଉନଥିବା ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଘରୋଇ ବୃତ୍ତିଗତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା କୌଣସି ବି କଲେଜରେ ଯଦି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥାନ କମ୍ ରହୁଛି କିମ୍ବା ଲଗାତାର ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଉଛି, ସେହି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ତାଲା ପକାଇବ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ କମିଟିରେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏ ଥିଲା ଆଜିର ଟପ୍ 10 ନ୍ୟୁଜ୍। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା। ଆପଣମାନଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ।